Iya mama niya pula hasilnya Lukurokni Bagui. Oh my god, punya ni, boleh Samung Tangnai na. Jadi kini yang Swmai Tangnai Lukurokni Bagui Tangnai te Lukurokni Bagui যেহেতু ang Lukurokni সংযা কাছে দং অমনা থানে সালবাগো Lukurokni Bagui Samung Khainani Hwnui Bagui na tabuk Swmai Swmai Tangnai Lukurokni Bagui no bawshado Samung Khainani tai sini main je daitto tomani je TDDC habong ni daitto o daitto no tebo khai kamke khai Samung Khainani de Hwnui Bagui Bom hai poto maka mana kuno idea কোনো আইডিয়া করি কারণ কি তিনি সুইরিং ইন পাইকে যে রুলস এন্ড রেগুলেশনস সুইরিং ইন সেরেমনি পাইনো যে ডিপার্টমেন্ট অফ বাগজাগ অমন ইসকাং তে দুদিন বিসিং হয়তোবা ডিপার্টমেন্ট অফ বাগজাগি দায়িত্ব মানন সম্ভাবনা বেলায় হামবাই মিডিয়া ন তিনি 40-45 বছর 47 বছর মতো রাজনীতি খেমানি পরে পুইলা তিনি বুবাগ্রানি তৈফাংবাই আং MDC উংখা 2021 আর তিনি এই 2023 আং মহারাজনি বুমাখাং এবং মহারাজনি বুখাবাইনো আনো এইমস নামকা আং নাইনাই 47 বছর রাজনীতি খাইমানি পরে জনগণনি বুসুক সামুং খাইমানাই মায়া এবং তিনি মহারাজ বুবাগ্রানি বুমাখাংনো जों বুসুক সাকাতি সেই মানো মায়া ani ব্যক্তিগত আং তাবুগো নরন কবিমিয়া আং কিন্তু Samung Tangnai Hwnui belai kedegma khorjak aboni bagui tabu angni jibo wansuknai chini jara chini songduk rok jeta asuk din yok sama maya ang tongo जों baike yok sama rimanai ADC government ni khomata busuk tongkrui abono जों proyek khaina bagui जों nainai hambai hasilnya Lukurokni Bagui bom hai ke Samung Khainani bom hai Samung Khainani. Tabuk to yem to tini Swmai Tangnai kya ang tai chini borong mana onon to de borma tai chini Ronald de borma chini Sakha je bokjagnai department niya khaiba chung jottono thansa khlaino Samung Tangnai wansugo chini party ni direction baino ang oro yemungo hunonyai ani sakbai thangbai ani ichha bai ang Samung Tangia ani party tongo plus ani executive committee tongo borok baino thansa khlaijoi development tam khlaiman जों wansu lainai tabuk phano kamangma chini tiprasa amsayo yango totan lama krui chingkhari krui ba kabangma jingjal tongo aboni log loge chini joton se kotorku hungkai je unemployed je bekar ni je সংখ্যা bangi tongkha mo bekarongno जों bahai khei bongni samungno जों riman nini tamnai chakri phanongtung ba nini bongni loni ব্যবস্থা pangtung aborongno जों bahai ke khlaimanabu जों wansulainai kabangma elakao chini takphana kabangma sujuk tongo industry o जों chauramdi rubber factory khainani ba kabangma romdi handloom hand technology o kabangma samung khlaimano আর তারপরে ARDO kabangma chin borongno kabangma farm cattle farm ro khlainai poultry farm piggery farm ruinai rang rok ajrinani aborgo जों saito lainai chini 2 বছর jabot chini kabangma chini EM sarsong chini CM sarsong ro kaham kaino borgo Samung Tang tongo kintu oro जों belai kaino bkhao nango rajyo sarkar chini je tamne bono je propose je budget যে বাজেট রাজ্য সরকার রহনানি কক রিউই ফানছে রহইয়াং মানে অবশ্যই সবচেয়ে চিনি দুর্ভাগ্য जोंनो बुमा मातयनो जेबाबे थङै बुमा मातय बसाना थंमानि हाय अमो हायके जोंना ताबुक थङै दङ ताबुक पर्यन्त जों तिनि 2022-2023 नि जे इयारलि जे बिनि बाजेट पाइथागा आबुनि परेफोरनो जों रां ताखन जे मानानि कक दंमानि ताखन मानियाखौ ताबुक कताल बसर फायगा ताव बरक सागा ठीक আছে नरक 11,000 কোটি नरख्लायदि ताव ख्लायगा ताखन रां फायाखौ ताव सरकारि कर्मचारिनि बेतन আছে जों हाबुदु साय मातुं के जों बफोर डेभलपमेन्ट खायनाय दैनि अभाब दङ गामि आमसे ताव गोबांमा पारानि बरक दैमानिया लामाराखौ हिमलायो रास्तारखौ खुलायो गोबांमा बरक न खुरै गोबांमा आमसे थांगाखाय स्कुल टीचार ख्रै स्टुडेन्ट तरक तरक कमि दङ तावनि कारनका क्वालिटी एजुकेशन माया चिनि तिप्रा सामसायो बनो जों बाहायके क्वालिटी एजुकेशन रिमान आबनो जों जत्त बनो साइतलनाय बाहायके चिनि लामारावनो बाहायके चिनि आमसेनि चिनि तिप्रा सारनि जे बानियानो ते फुवारिमान
ভাইকি ইন্ডাস্ট্রি হতে চিনি বড় কাছারি মান যারা জুমিয়া তংনাই রক বরং তাম অভাব দं যারা তাবো गोबां চিনি বরফ दङ যে বড় রক পাট্টা মাঘাত गभर्नमेंट अफ इंडिया 2006 যে আইন খালাইনাই যে পাট্টারি মানি যে যারা বনবাসী মানে বরং তংনাই বরং 25 কানিকে জায়গায় কক রেজাগলিয়া এবং বরং যারা गोबां मा फल फकला राबार জাতীয় রেনানি ককমানি রেজাগলিয়া তিনি বেলাকেন খাসাও তিনি টিআরপিসি হিনে কাইসা দङर त्रिपुरा ट्राइबल हाइनबले ट्राइबल रिहेबिलिटेशन प्लांटेशन कॉर्पोरेशन তিনি রাবার পাইয়া থাকতেনি যে মার্কেটও চলিত মানে 117 টাকা 200 টাকা যেখানে চলিত বরং আবো ডাবল শ্রেণানি জায়গা জায়গাছে 110 টাকাকে শ্রেণাই ভোগ আবো চিনি যারা রাবার খাইনার মতে বখা মানে বখা ও দুঃখ ফোনামান শিখলাই जों आबो बैसे चलित चिनी सार स्कुलाव पढ़िव आबो बायनो डाक्टार पढ़िव कारण आसो 25 बছর बामफ्रंटनि आमाल त्रिपुरा सारंनि बैकलग प्राय 32 থেকে 34 হাজার কালান টাকা বিজেপি আইপিএফ 2018 সিমি তিনি 2023 পর্যন্ত চলিত কোনো তাবু পর্যন্ত त्रिपुरा सारंनो চাকরি সঠিকভাবে রেজাগলিয়া মাস্টার তো দূরের কক টেট নিবো বিএড নিবো মুরুইনাই जों ताबो जिंजाल दङ आबोनो बाहायगे जों सुरक्षा माने तैसा आइन रिलैक्सेशन खालायदा चिनि बरनो उपकार खायमान आबोनो जों वासुल अच्छा सर तक ऐसा हास्ते हापां रां सिरो या केनो बाइक डेभलप खाने एडिसी जों आबोनो तुइ जों मुभमेन्ट मा खायनाय आनि कंके ता मुभमेन्ट चलिनाय चिनि जों सेंट्रल गभर्नमेन्ट अब सोंसाय दङ सेंट्रल गभर्नमेन्ट बुजिखा जदि सेंट्रल गभर्नमेन्ट बुजियांखाय 2023 नि 8 तारिख मार्च गोबाग्रा प्रदुत किशोर देबरमाते 13 जना एमएलए प्लास चिनी सीएम रंग तुई बतिनी और जे हाई लेवल बोलते बरक निनी ऑल इंडिया नि बरन जतन से पार्टी गत बीजेपी नि प्रेसिडेंट जेपी नड्डा सह आसाम नि मुख्यमंत्री सह माननीय स्वराष्ट्र मंत्री राज्य नि मुख्यमंत्री सह आसुगै टाउनि बागि चिनो और तबु रायबा आंनियाखौ इंटरलोकेटर आंनियाखौ मध्यस्थकारी मा संखाबा और जोंजाल दङ और जे टाउनि बागि ग्रेटर त्रिपुरा लैंड सान अब सान माने उकलो ताम कारण दं ओ कारण नायना बागै तिनी अमाय खायजागो एवं चिनी चबा चलिनाय एवं अम चबा खलायनो तिनी ट्रक जों चिनी दिमाननो बा चिनी रांनो जों आरो बन यां हयतो तुइमा फायनाय